kayak anak-anak, kids remind you the values in life. Iya nggak sih, kayak the good things in life, kindness and like genuine, like kayak apa ya? The world we should have. The world we should have, yes. And like being an early childhood educator is like apa ya, kayak sebuah upaya untuk kayak trying to keep these children with all these values gitu loh, and bring it to their future. Alright, great. Hello. Hello. Hi. Before we start, can you like introduce yourself? Okay, I can introduce myself. Okay, hi, nama aku Nisa. Aku lulusan psikologi UI angkatan 2016. Sekarang aku lagi berkarir sebagai guru TK, early childhood educator teacher, and also I am a praktisi perkembangan anak di beberapa platform perkembangan anak. I wanna ask like dulu kayak lu tuh tahu nggak sih kalau kayak karir lu tuh goes this way? Honestly no, sebenarnya enggak. Jadi jurusan gue kan psikologi ya. Awalnya motivasi gue untuk masuk psikologi adalah untuk menyelami tentang gangguan mental, karena kayak gue memiliki koneksi-koneksi teman-teman, orang-orang di sekitar gue yang struggling secara mental dan membutuhkan bantuan gitu. Dan gue pun sendiri juga punya isu-isu sendiri yang pengen gue kulik gitu, kayak ini tuh kenapa sih dinamikanya di belakang ini gitu. And finally that led me to psychology gitu, karena aku mau belajar gitu. Gue mau belajar gimana sih sebenarnya pikiran, perasaan, tingkah laku manusia, and how does it shape people, how does someone become like that gitu. Either like mentally stable or mentally unstable, and whatever it is that they're like struggling with. Kayak gue pengen tahu banget dinamikanya. Jadi kayak gue interested di situ, dan akhirnya gue masuk psikologi kan. But like at the same time, dari dulu, dari zaman gue SMP SMA, I'm always drawn to teaching. Jadi kayak I always find joy in connecting with kids, especially ya, kayak anak-anak dengan berbagai wondernya, dengan berbagai tingkah lucunya, and like they're like a fresh sheet of paper yang benar-benar butuh dididik, butuh difasilitasi, and like all those childlike qualities, kayak excited about the world. Kayak kalau kita kan udah dewasa, kayak ya udah ditempa gitu loh sama hal-hal yang udah kita laluin gitu, kayak udah asam garam kehidupan mempengaruhi kita gitu kan ya. Dan sedangkan anak-anak ini tuh masih kayak ngingetin gue sama the innocence and like the good things in the world, and like they have like this positive attitude toward life because they just started life gitu kan. And ternyata gue bawa juga sampai gue kuliah di psikologi, dimana gue belajar akhirnya tentang tingkah laku, perasaan, emosi, pikirannya manusia. Gue belajar tentang perkembangan manusia dari awal lahir sampai tua gitu ya, kayak gimana sih orang bisa develop, gimana sih masa lalu bisa mempengaruhi masa depannya, gimana sih kehidupan sosial dan lingkungan tuh shaping people gitu kan. At the same time juga gue tetap drawn untuk connecting with kids. Kayak gue nggak tahu kenapa, kayak apa ya, I don't know, it's like a calling kali ya. Setiap kali ada opportunity buat volunteer atau ada kepanitiaan organisasi di kuliah gitu, I'm always drawn to things that are connected with teaching children. Kayak contohnya waktu itu waktu kuliah gue gerakan UI mengajar angkatan 8. Terus juga gue pernah ngajar di rumah belajar BEM UI. Gue ngajar anak-anak kaum marginal yang gak bisa sekolah gitu, and connecting with these kids yang emang gak punya privilege kayak kita, but like they still have like this wonder in their eyes, and like this curiosity, and like all this like energy, and that touches me so much. Jadi kayak I guess in the middle of my journey ketika gue kuliah, itu gue sadar, okay, mungkin gue masuk psikologi itu waktu itu karena gue penasaran dan pengen ngebantu orang-orang yang memang sudah punya struggle dan sudah di-shape sama kehidupan asam garamnya gitu loh. Kayak
ya udah gue mau lihat cara ngebantunya, kayak istilahnya kuratifnya gimana gitu lah ya, bakal bayangkan. But at the same time I realize, oh, instead of that there is something else, you know. There are these children yang bisa kita lindungin, bisa kita kasih kita ngasih mereka protection and guidance before mereka rusak dalam tanda kutip dan kita harus mengobati gitu. Istilahnya kayak ya sebelum lu sakit gitu ya, lo dijaga dulu, lo diajarin cara hidup sehat, lo diajarin cara menjaga kesehatan lo diajarin kayak untuk menjaga stamina lo gimana sebelum lo akhirnya sakit-sakitan parah dan kayak lo harus susah payah nyari obatnya gitu. Jadi kayak intinya I guess what I'm trying to say is I'm finally drawn to childhood education by seeing how I can use my knowledge. Gue bisa ngedapetin gue bisa mengutilisasi pengetahuan gue tentang bagaimana manusia bisa berkembang, bagaimana perasaan, tingkah laku dan pikiran bisa mempengaruhi seseorang, dan gue alihin ke anak-anak yang memang lagi butuh untuk di shaping gitu loh, shaping their minds, creating emotional stability. And the thing that I love the most is when I connect with children, I don't get to only connect with the child gitu loh. I connect with their whole society, their parents, their mbak gitu ya, their family. So like I get to touch lots of more people instead of just like ketemu sama orang. Let's say kalau gue tetap mau ngejar jadi psikolog gitu ya kan, soalnya kalau misalnya kita mau ngobatin orang itu jatuhnya psikolog ya. Kalau psikolog kan kayak lo cuman oke, ada orang yang butuh bantuan dia datang daftar ke psikolog gitu. Kalau lo di bidang early childhood education, everyone goes to school, right? Yes. Everyone goes to school. Everyone. I will meet parents, I will meet lots of kids, and I can help them, I can help shape them, and I can help to like psycho-educate their parents and like give my all, and intinya mengutilisasi semua yang gue pelajarin dengan cara gue gitu untuk ngebantu mereka anak-anak itu. So finally suddenly I'm an early childhood educator and a kindergarten teacher where I thought I would be a psychologist, and then thought I'm not. So everything just basically aligned itself. Yeah, like magically. Yeah, magically. It was like a whole process actually. Kayak prosesnya panjang sih sebenarnya. Wow. Yeah. That is cool. I also wanted to be a teacher back then. Yeah. Oh my god, I didn't think kayak you don't seem like someone, kayak nggak kelihatan kayak seseorang yang mau jadi guru gitu sebenarnya. Oh, really? That was one of my dream jobs. Really? Yeah. Oh. So I think it's just really cool. Oh, okay. It's like I really like teachers when they're cool, right? And I was just like, I want to be like him when I grow up. I get it. Yeah. Kebayang. Kayak pas lo SMP, SMA gitu kan. Yes. Kayak lo liat guru kayak, wah gila nih guru asik banget ngajarnya gitu kan. Yes. Kebayang sih. It's like, oh my god, you know, like that kind of experience is like, it brings so much to like who I am as a character. It enlightens you, right? It enlightens you, yeah. Kayak ngepengaruhin lo banget gitu loh, kayak guru lo tuh membentuk lo banget sebenarnya, nggak sih? Yes, I think there's such a big factor actually. Yeah. Such a big factor. Yeah, and that's why I'm so glad I'm here now. Yeah, it's like I feel like growing up, like until now, I still carry whatever stuffs they said to me and like what they didn't say to me. It's like I still carry it with me to this day. Core memory. Core memory. They become core memories. Core memories. So, what does it look like, you know, like a day in the life of a teacher? A day in the life of a teacher. Yeah. Well, first of all, pikiran lo nggak pernah bukan tentang anak-anak, selalu tentang anak-anak. Ketika lo jadi guru dan lo punya tanggung jawab untuk menjaga anak-anak ini di sekolah, apalagi kan truth be told, we spend lots of time at school dibandingkan di rumah nggak sih? Kayak lo di rumah sama orang tua lo paling fullnya ya Sabtu Minggu, atau kayak pas pulang sekolah orang tua lo mungkin kerja gitu loh, ya kan? So you just get to connect with them on holidays or like ketika pulang sekolah, ketika Sabtu Minggu. Sedangkan sekolah itu tuh lo benar-benar kayak 9 to 5, kayak benar-benar setiap hari bersama guru-guru lo. Apalagi kalau
gue kan kemarin jadi wali kelas ya gitu. Jadi gue benar-benar mengajar 23 anak setiap tahunnya. 23 anak ini gue handle, gue ajarin semuanya, semua pelajaran. Dan kebetulan di sekolah gue ini kita kurikulumnya itu bukan mengacu kepada akademik. Jadi kita nggak kayak academic based, like you have to have the greatest score, itu nggak. Jadi di sekolah gue itu kurikulumnya based on psychological well-being and character. So like we identify kayak strength and weakness-nya anak ini apa, yang mau anak ini tuju apa, struggle dia apa, cita-cita dia apa, dan gimana caranya kita bisa membentuk dia sesuai dengan talents-nya dia dan sesuai dengan apa yang dia pengen capai gitu loh. Jadi kayak jatuhnya gue kayak menjaga mimpi-mimpi anak-anak ini. Dan kayak, tau gak sih di sekolah gue tuh gak ada nilai angka loh. Gak ada. That is strange. We don't have number like nilai 90 gak ada. We only have kayak berkembang, sangat berkembang, terus kayak I remember the English word, bridging over, expanding, developing, beginning, and starting up. So like, it's like quality based. Dan kalau kita nyusun rapot, itu we write like 3 pages of essay about like all the developments of the child in each subject and how it correlates with their behavior and how it correlates with their strengths, weaknesses, and their sifat-sifat mereka gitu. Jadi benar-benar dianalisa secara menyeluruh, secara psikologi perkembangan tuh dapat banget untuk menganalisa progresnya mereka dan kaitannya dengan pelajaran yang mereka pelajari di sekolah, dan dia ada di tahap mana gitu, kayak apakah dia masih berkembang atau dia sudah expanding their knowledge atau bahkan udah bridging over, kayak udah sangat mahir gitu. Jadi kayak nggak mungkin hidup aku tanpa mikirin anak-anak aku setiap hari, karena that's a lot of things to on your shoulders, itu kayak burden yang super besar gitu. Jadi kayak a day in the life of a teacher will be like bangun tidur mikirin anak-anak. Bangun tidur tuh udah yang kayak oke, hari ini lesson plan-nya apa, experience apa yang mau dikasih ke anak-anak, lesson objektifnya apa, anak-anak yang butuh bantuan hari ini siapa aja, review lagi anak-anak yang sifat-sifatnya butuh untuk dibantu, anak-anak yang butuh perlakuan khusus, terus habis itu koordinasi sama orang tua, nanya kayak gimana anaknya hari ini untuk anak-anak yang butuh bantuan gitu, kayak apa yang bisa dibantu hari ini di sekolah gitu. Terus ya karena ngehandle anak-anak itu butuh regulasi emosi yang stabil, harus mindful, harus gak boleh kayak ya gak boleh marah-marah dong, namanya juga anak-anak ya, harus benar-benar sabar, harus luas hatinya gitu ya. Jadi setiap pagi kalau aku bangun tidur itu kepikiran anak-anak, selain itu aku juga mikirin diri aku sendiri, karena aku gak bisa ngasih ke anak-anak kalau aku belum mengisi tangki cintaku sendiri. Jadi aku harus ngisi tangki aku dulu supaya aku bisa ngasih ke anak-anak. Jadi kayak pagi-pagi tuh I have this routine where I like self-care, like kayak mandi air panas sambil dengerin lagu kesukaan, make my favorite breakfast, and like make up and stuff, skincare, and like choosing my outfit, because kalau di sekolah aku kan dulu kayak kita boleh pakai baju bebas kan, asalkan kita pakai lanyard dulu gitu. And like sambil kayak repeating like self-affirmations like you got this, it's gonna be okay. Do it for the kids because I love them, because ingat lagi tujuan gue apa gitu. And then I go to school and then I prepare my lesson plan, buka laptop, ngeliat lagi kayak hari ini pelajarannya apa, objektifnya apa, experiential learningnya seperti apa, and then tektokan sama partner. Kan aku ada partner di kelas, kayak kita tektokan kayak gimana nih hari ini sama teman-teman anak-anak, gimana mau ngajarnya, pembagiannya gimana, anak-anak yang butuh diperhatiin siapa aja, gitu-gitu. Terus baru ketika anak-anak datang, disambut, dipeluk gitu. Like we have this tradition where we want to make the kids feel safe and loved so that they can exert their
full potential dan kayak nyaman untuk belajar gitu. Karena kalau mereka nggak nyaman ya nggak akan nggak akan belajar dong gitu. Jadi kayak mereka datang, kita peluk, kita tanya how was your night for, like gimana hari ini, tadi pagi sarapan apa, terus ya udah menyambut anak-anak, and then like morning circle. Mereka boleh milih antara meluk gurunya atau high five atau pinky promise. It's like Awesome. they line up and like they can choose, like we have this like on the wall, we have like these stickers, like they can like tap on the wall, they're like ada simbol hug or like high five or like pinky promise. So if they choose hug, we're gonna hug them and like give them affirmations kayak semangat ya hari ini, semangat belajarnya. And like if there's a kid with struggles, we'll be like, ingat kalau nanti pengen jalan-jalan, bilang ke Miss, nanti Miss bantu kamu, Miss kasih ini fidgeting toy, atau kayak ingat ya sharing mainan, ingat hari ini sharing mainan, kayak gitu-gitu. And then like kalau high five, we have this traditional high five kayak tepok ke atas, tepok ke bawah, tepok nyilang gitu-gitu. And like if pinky promise, they themselves will say what they want to promise today. Kayak aku janji hari ini aku bakal sharing sama temen aku janji hari ini bakal fokus belajar gitu-gitu. And then we continue the day, and like ya udah belajar and stuff. Sometimes anak-anak itu bikin naik darah, sometimes anak-anak itu kelakuannya ada aja. But like ya namanya juga anak kecil gitu, like ya udah dijalanin aja. Conflict resolution is like makanan sehari-hari. Selalu ada resolusi konflik antara anak-anak, dan kayak selalu ada kegiatan-kegiatan di mana anak-anak itu heboh dan kayak ngelakuin hal yang pernah anak aku gunting ukulele aku. What? Ukulele aku digunting. Aku juga pernah kena gunting tangan aku berdarah gitu. Ada anak juga yang ngelempar pensil ke kaca dan kayak nyoret-nyoret karena penasaran apakah pensil bisa membuat kaca pecah. Ada anak-anak yang buka jendela terus keluar dari jendela karena penasaran, aku muat nggak ya di sini gitu. Ya pokoknya kelakuannya banyak banget. And like we can't blame them because like anak-anak gitu. And that's why I love early childhood. Because like they're just exploring, man. Like they don't know anything. They're just figuring out life, bro. Kayak mereka cuman kayak mereka lagi figuring out stuff. Jadi kayak setiap hari tuh rasanya tuh kayak ngajarin alien aja, kayak cara peradaban manusia kayak pensil bukan untuk dimakan ya nak, pensil untuk menulis gitu. ada aja. Karpet bukan untuk diambil dan dibuang-buang, karpet untuk diduduki. Kursi bukan untuk didorong-dorong dan berdiri, kursi itu untuk duduk. Jadi kayak mengajarkan alien peradaban manusia. Gitu. Itu lucu banget gitu. But like at the same time, I learn a lot from them, Faye. Kayak from their innocence and like their love, their unconditional love for everyone. Kayak they're so pure. Jadi kayak bukan cuman aku yang ngajarin mereka, tapi mereka juga ngasih aku pelajaran gitu. So like every day, a day in the life of a teacher is teaching, but then realizing that you're not just a teacher, you're also the learner. Kids teach you lots of stuff. Kids teach you how to be pure, how to remember, like how to be genuine, how to find the happiness and like the enthusiasm for life, the little things in life. Kayak anak-anak kan ngeliat kupu-kupu dikit kayak kupu-kupu gitu, kayak gitu loh, kayak they remind you of the good things in life. Ketika lo udah dewasa gini tuh lo udah diterpa asam garam kehidupan, and it's so hard for you to be able like find the silver lining, and like kids remind you, oh life is beautiful after all gitu loh, dengan kacamata mereka sendiri gitu. So like that's the day in the life of a teacher, and then you go home tired, super tired, capek banget, karena kan kayak jadi guru TK kan harus heboh ya, Faye, kayak nyanyi, lari-lari, nangkep anak-anak yang kabur, nenangin anak yang tantrum, ada yang nangis sampai kita pasti kayak tahan-tahan, ada yang mukul. Aku pernah ngehandle anak tantrum, aku gendong dia di tangga dan dia nenang aku, terus aku kakinya ini otot aku kayak robek, kayak dislocated gitu, dan aku nggak bisa jalan 2 bulan, aku pakai krek karena anak itu tantrum tapi aku handle gitu, dan sampai sekarang anak itu masih menghubungin aku. Ini murid aku 3 tahun yang lalu,
Sampai sekarang dia masih ngehubungin aku dan dia selalu bilang kayak, Miss Nisa aku kangen banget, I miss you so much. Dia sekarang udah kelas 3 SD atau 4 SD, dulu aku nge-handle dia pas dia TK. Miss Nisa apa kabar and stuff. I miss being taught by you. Makasih ya Miss udah nyayangin aku. Because like she doesn't get that from her parents. Kalau tantrum didiemin gitu. So like yeah, and that's why I love being a teacher, and that's why I no matter how tired I get, pernah gue biru-biru karena dicubitin anak yang gak mau belajar, pernah gue capek banget karena nge-handle anak yang ADHD gak bisa diem, gue capek karena anak-anak nih rame banget gak dengerin gue capek segala macam. Pulang-pulang I always go home with a very full heart because they give me lots of things, and I'm so glad that I'm able to take part in their life gitu, and also their parents juga, karena orang tuanya ya walaupun orang tua nggak selalu tahu parenting yang baik untuk anaknya, balik lagi it's also their first time doing life, dan kayak nggak semua orang tua punya privilege ataupun akses untuk mengerti gaya parenting yang benar atau mengerti cara ngehandle anak-anak mereka. Dan jadinya seneng banget gue bisa ada di field dimana orang tua tuh nanyain gue, anak aku gimana Miss hari ini di sekolah, apa yang bisa aku bantu Miss anak aku tuh di rumah kayak gini-gini, aku bisa ngapain ya. Walaupun mereka kayak lulus gitu, kayak ya ujung-ujungnya capek nelponin orang tua tiap hari, capek ngehandle anak-anak, tapi pulang-pulang walaupun capek tuh kayak hati happy aja gitu. Terus kayak untuk nge-recharge ya, bikin teh panas, plosa, ngisep plosa, minyak kapak kanan kiri, pakai masker, sleeping mask, terus yang kayak aku tenang, aku bisa besok mengeluarkan energi ini lagi untuk menghadapi anak-anak aku gitu. So that's a day in the life of a teacher. Terus kayak Sabtu Minggu I'm like tidur seharian, gak kuat. That is a beautiful day in life. Thank you. Yeah, it's tiring though. It's really tiring. It's not for everyone. Oh, it's not for everyone. I'm sure. Yeah. I remember me and my friends as a kid were like, how do you people have patience for us, you know? Dengan berbagai bentukan anak-anak lah ya, with all those mischievous stuff. Oh my god. So kids. It really does make sense back then when we think of teachers as like we go home and then they stay at the school and just plug themselves in like charge to the wall. Kind of accurate, but like we still have some fun. I still go to fun places on the weekends. I still go with my friends and stuff. Ya, tenang aja. Aman aja. Gue tuh selalu percaya dengan kata-katanya ya, choose your stress. Kalau di college itu kayak there's like you can choose from 3 stress, which is like you want to academic, organization, or social. Yeah. It was like you can only choose 2. But for like your field of work, it's like how does that work? Do you choose anything? Ya, honestly, karena jujur jadi early childhood educator itu banyak banget stresornya. Tanggung jawabnya kan gede ya. Kita nge-handle anak-anak orang. Kayak orang tua ini nitipin anak-anak ke kita gitu. Belum lagi sekolah punya standar. Sekolah punya standar anak-anak ini harus mencapai apa di akhir tahun ajaran. Terus juga kehidupan sebagai guru yang harus kerja sama banyak guru lain, itu kan juga setiap guru punya caranya masing-masing kan. You know lah, you have different kinds of teachers like in school, right? Yeah kan. So when you're being with a partner, a teaching partner, you have to be able to like find compromise gitu. So there are lots of stressors actually in work field sebagai early childhood educator, and I feel like kalau lo nggak pilih stres lo di mana, lo bakal tenggelam coy, nggak bakal bisa. So like benar-benar lo harus tahu, pertama lo harus identifikasi stresornya apa aja. Kayak oke, gue ada contohnya sebagai early childhood educator ya, sebagai orang yang bergumul dengan anak-anak usia dini dan standar-standar perkembangan anak dan pendidikan anak dengan berbagai stakeholder, orang tua, kepala sekolah, Kemendikbud gitu-gitulah pokoknya. Itu jadi kayak pertama identifikasi dulu stresornya dari orang tua.
oke, orang tua dengan ekspektasinya terhadap anaknya dan gaya parenting yang beda-beda dan keinginan mereka soal guru tuh harus gimana. Ya, itu orang tua. Terus ada juga stresornya dari anak-anak dan berbagai bentukannya mereka di sekolah, kayak dengan sifat-sifatnya mereka, struggle-struggle-nya mereka masing-masing, isu-isu mereka masing-masing, itu juga stresor. Ada juga stresor dari lembaga sekolahnya, kayak dari kurikulum yang dikasih apa aja, yang diminta apa aja, KPI-nya lah sebutannya ya, Key Performance Index-nya gitu. Terus lagi dari lingkungan sosialnya, dengan partner-partner kerja sesama guru gitu kan, kayak how do we embrace our differences and still try to strive for the best for our kids gitu. Jadi kalau gue rasa sih ya ada 4 stresor utama sih, 4 itu sih. Dan yang terakhir stresornya lagi adalah how I manage myself, how I deal with myself. Karena jujur, jadi early childhood educator itu benar-benar butuh kemampuan tinggi untuk bisa meregulasi diri, be it emosi atau pikiran atau kayak just your personal well-being gitu. And I chose my battle gitu. Aku pilih, aku mau bergumul dengan stres mana, dalam tanda kutip, aku mau memikirkan dan kayak merunut banget fokus aku tuh di mana, yang butuh banget untuk ditanggulangi dan butuh banget kayak attention aku. Dan itu bukan sesuatu hal yang saklek gitu. Jadi kayak bisa aja di fase ini, semester ini lebih penting untuk aku memilih stresor yang ini gitu. Contohnya, let me walk you through ya. Tahun ajaran baru, kita nyusun kurikulum. So instead of pusingin dulu orang tua bentukannya gimana dan anak-anaknya gimana, aku harus fokus dulu beradaptasi dengan partner-partner ngajar aku, kenalin mereka kayak gimana orangnya, supaya kita bisa bikin kurikulum yang baik dan bisa ngenalin satu sama lain supaya flow-nya nanti ketika ngajar enak. Dan aku milih untuk stresor untuk mengenal kayak KPI dari kepala sekolah apa, terus kayak melihat ekspektasi supervisor aku kayak gimana dia ngelit aku gitu-gitu. Karena kan kadang ya cocok-cocokan ya supervisornya gitu. Terus nanti kalau udah lewat masa itu, anak-anak udah datang, oke, kalaupun kepala sekolah ada pressure dari sana atau ada dari partner nggak cocok, balik lagi utamanya anak-anak. Yes. Anak-anak butuh apa? Kalau ada yang harus diubah, ada yang harus diadaptasi dari kurikulum, ada yang harus kita improve, ya ujung-ujungnya all the good for the kids. Jadinya ujungnya aku milih my battle, stres aku ya stres ngurusin anak-anak, karena memang anak-anak itu yang harus diurusin gitu. Dan satu lagi orang tua, karena ya ujung-ujungnya orang tua murid inilah yang harus dikomunikasikan gimana progres anak-anak mereka di sekolah. Dan lagi-lagi aku jadi early childhood educator bukan hanya untuk mendidik anak-anak, tapi juga untuk mendidik orang tua gitu loh. Karena aku punya privilege, aku belajar psikologi. Gak semua orang belajar psikologi perkembangan, gak semua orang punya wawasan tentang parenting, gaya parenting, sifat-sifat anak, perkembangan anak apa orang dewasa gitu ya. Dan aku jadinya ya udah, ketika aku udah masuk ke tahun ajaran dan anak-anak udah masuk sekolah, aku udah tektokan sama orang tua, stres aku akan di situ. Gitu. Jadi kayak pinter-pinternya nyimbangin apa yang lagi bisa aku handle. Tapi ketika aku burn out, aku akan fokus ke diri aku sendiri. Jadi aku akan kayak, okay, I know I have these responsibilities with my kids. I know as an early childhood educator, I have to like coordinate with the parents. But I cannot give anything kalau gue-nya sendiri lagi down gitu loh. Jadi kayak gue harus fokus untuk ngisi tangki cinta gue, well-being gue gitu. Jadi ketika gue udah burn out, ya yang gue cari adalah hal-hal yang bisa membuat gue stabil lagi gitu. Jadinya stresor yang gue pilih adalah stres untuk gue kepikirannya bahasa Jawa karena gue orang Jawa, nyelimurno, apa ya bahasa Indonesianya ya, menghibur, merecharge diri sendiri gitu. So like I guess it's true sih, choose your stress, choose your battles, but I guess what I'm trying to say is it's all depending on the situation sih, and you can always shift that. That's my answer sih. Very delicate. Very delicate. It is. It makes me really appreciate like all the awesome teachers that are awesome. Thank you. Like, yes. Hoping to be one of those teachers sih.
Oh, definitely. Amin ya Allah, amin ya Allah. Like during your career, Mhm. have you like acquired any new skills? Oh, definitely. Yeah. Really? Yeah, obviously. Waktu lo kuliah, lo kan cuma diajarin teorinya aja ya? Yeah. Kayak, Just do. seenggaknya kalau gue psikologi ya, psikologi perkembangan, psikologi klinis, psikologi apalagi ya, psikologi media, hubungan interpersonal, terus kayak ya pokoknya teori-teori yang membuat kita mengerti gimana manusia bisa menjadi orang seperti ini, perasaannya gimana caranya orang bisa sedih, orang bisa stres gitu-gitu. Tapi kayak ya udah, it's all just theories and like you think you get it, but when ketika lo beneran ke dunia kerja, ternyata praktek itu challenging banget. Dan kayak banyak hal yang lo acquire dari praktek itu. Jadi sekedar teori dan magang itu kayak ya udah, it's all just surface level. Dan ternyata apapun itu yang lo belajar ketika kuliah, it doesn't cover the real complexity of a human being. Gitu, yang gue lihat. Apalagi ketika gue jadi early childhood educator gitu, kayak oke, di textbook sih anak bisa seperti ini karena ABCDE. Orang tua bisa kayak gini karena FGHIJK gitu. Kesulitan anak belajar karena ABC. Kesulitan orang tua parenting karena ABC gitu. Terus cara ngehandle-nya adalah ABC gitu. Kayak it's all textbook based. Tapi ternyata ketika lo terjun ke dunia aslinya, it's very complex bro. Kayak bener-bener gak ada satu jawaban mutlak untuk satu masalah gitu loh. Dan kayak satu skill pertama, problem solving. Itu, problem solving dan critical thinking. Kayak lo harus benar-benar bisa menggali masalah dan nyari kayak benang merahnya di mana sih sebenarnya nih, masalahnya di mana, apa yang bisa gue lakuin untuk ngebantu secara optimal anak ini atau orang tua ini, atau gimana caranya gue bisa menyampaikan knowledge ini ke anak gitu. Sedangkan ketika belajar kuliah tuh yang kayak ya udah caranya gini, pakai teori ini, pakai teori scaffoldingnya Vygotsky, pakai teori Piaget atau apa gitu. Tapi pas di sekolah tuh kayak maksudnya pas gue terjun ke dunia early childhood education di konteks sekolah dan platform perkembangan anak, ternyata gak segampang itu. Dan lo benar-benar harus bisa sensitif, bisa problem solving, dan bisa critical thinking untuk menyelami sebenarnya what's the big picture here and what can you do to like make the most of the knowledge. Kayak knowledge yang lo dapetin dari kuliah tuh kayak terkotak-kotakan. Dan ternyata ketika lo masuk ke dunia kerja, itu tuh semua udah bukan kotak-kotak lagi, ini tuh abstrak coy. Kayak lo tuh benar-benar harus tahu lo ngambil dari kotak yang mana dan lo harus nuangin ke this whole abstract thing. And it's all on you gitu. Jadi kayak benar-benar lo tuh ditempat banget kemampuan lo untuk kayak benar-benar ngerti masalah di mana, ngerti cara nge-handle-nya gimana. And like selain itu juga yang gue belajar juga regulasi diri sih, asli regulasi emosi, regulasi stres. They don't teach you that di kuliah. Kuliah tuh cuma ngajarin lo kayak teori-teori dan kayak ya udah apa yang dibutuhin untuk jadi guru, untuk jadi psikolog, untuk jadi apa? What are other professions? Gue saking udah lamanya jadi guru, gue udah lupa. Accountant lah. Let's say jadi accountant atau jadi kayak marketing kayak gitu-gitu, kayak teorinya dikasih tahu. Tapi ketika lo beneran udah terjun ke pekerjaannya kayak oh ternyata berhubungan sama orang tuh butuh skill ini loh. Lo harus bisa memahami orang, lo harus bisa kompromi, lo harus bisa paham kapan lo mundur, kapan lo maju gitu loh. Jadi kayak menurut gue banyak banget skills, soft skills seenggaknya ya. Soft skill yang gue acquire dari ketika gue kerja, yang gak gue dapetin ketika gue kuliah. Gitu. If you could go to college again, right? Like with what you have now, what would be like something that you really want to learn? Again, relearn. I guess something new. Something new or something that I relearned? Something new. Something new, Yeah. Okay. Well, dulu waktu gue kuliah, honestly gue gak banyak organisasi. Jadi kayak gue banyaknya kepanitiaan dan belajar kepanitiaan, magang gitu. Tapi gue gak ikut organisasi. Padahal ternyata organisasi tuh replika dunia kerja yang akan ngajarin lo soft skills yang tadi gue bilang. Jadi kayak if I can rewind time, I think I will take more organizational stuff to like lebih memfamiliarisasikan diri dengan how it feels to be in a hierarchy, how it feels to like coordinate
in a long-term commitment. Karena kalau kepanitiaan kan kayak cuma sebulan, 2 bulan gitu kan. With organizations, you have like position that you hold for like a whole year. And like a lot of responsibilities. I think organisasi itu nge-prepare lo banget untuk mengemban tanggung jawab besar di dunia kerja gitu. So, if I were to rewind my college time, kayaknya gue bakal lebih banyak berorganisasi sih. Gitu. Akan menyimbangkan gitu. But if we were to say relearn, I would say in my field ya, I would like to relearn more about psikologi perkembangan sih. Because ternyata itu berpengaruh banget ke dunia kerja gue sekarang. Karena kayak lo belajar tentang gimana orang dari lahir sampai mati gitu istilahnya. And how can it shape you? How can it develops all these different aspects in your personality and in your development gitu. And like, I would really like to relearn that with more, I don't know, more passion and more kayak giat gitu, kayak bener-bener kayak, kalau bisa gue hafalin tuh satu textbook, ngerti gak sih? Satu textbook tuh pengen gue. Tau gak Papalia? Oh. Papalia. I know that feeling. Yeah. But like if you were talking about something new, I would say organization. It's really important. So, jangan meremehkan organisasi, guys. Is it true that kids and cats similar? Are similar? Yup. Really? Definitely. Yeah. 11-12 banget. Kan kucing kan kayak nah, aku tidak peduli, aku mau melakukan ini, aku mau melakukan itu. I wonder if I like do this with this vase. Yeah. Kalau jatuh, apa yang terjadi? Apakah fase ini akan kayak memantul atau pecah? Oh, dia pecah. Oke, bye. Gitu. And we have to be there like, vas itu dari kaca, tidak untuk didorong ke lantai. Karena lihat, kalau kaca kena lantai, dia akan pecah. Sekarang yuk kita belajar cara membersihkannya. Nggak mau. Kalau kucing kan pergi aja gitu. Anak-anak kayak gitu, nggak mau. Kamu harus belajar tanggung jawab, tantrum. No. Oh my God. But it's okay because anak-anak itu ya brain development-nya masih jalan. Kayak otak mereka yang in charge of prefrontal cortex-nya, yang in charge of tanggung jawab dan kayak regulasi emosi itu emang masih developing, dan memang butuh sosok-sosok yang bisa mencontohkan mereka cara regulasi emosi, cara logical thinking gitu. Yeah, so similar to cats actually. Yep. Yeah, that's literally like this. Like, wow, sounds like my cat. Right. I have cats too, like 3 of them. Yeah. Oh, yep. Okay. Wow, it's been really great talking to someone who's passionate about their job. It's like, thank you. I mean, I hope so. I hope I'm passionate. Yeah. Yes. I love raving about something. Thank you guys for watching. See you guys in the next round. See you. Thank you for watching and listening. Bye.